Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est venu pour préparer les pâtes, les nouilles. C'est des pâtes chinois. C'est des pâtes qu'on trouve à Carrefour, dans les grandes surfaces. Je pense au Maroc aussi, c'est pareil. Pour faire cette recette, on aura besoin d'une carotte, une courgette, les échalotes, les crevettes, les calamars et du poisson. Moi, j'ai mis des cabayaux. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pour ça, on a mis une casserole avec de l'eau pour mettre les pâtes. Et après, on aura besoin de poivre et de curcuma. بالنسبه لهاد لي بات غنحتاجو ليها جزره وحده وواحد الكورجيطه ولي زيشالوت لي كانامار والقمرون والحوت ابيض. حنا دابا كندير نقطعوا لي الكورجيت وحده. Là on va couper les courgettes, après on va couper les carottes et les échalotes. Et on peut mettre aussi les poivrons doux. Et on peut mettre les champignons blancs, les champignons noirs. En fait, ça dépend. Chacun va mettre ce qu'il veut, comme légumes, des petits pois, n'importe. بالنسبه لهاد لي بات نقدروا نديروا الخضره اللي بغينا نديروا الفلفله الحلوه، نديروا لي شامبينيون البيضين والكحلين، نقدروا لا بلاصه ديال لي زيشالوت نديروا البصله. En fait, نديروا السوجه، نديروا اللي كاين. وبالنسبه لهاد لي بات كنحتاجوا لاصوص هذه اللي كتفا la sauce spéciale pour faire les sauces, les plats chauds, les bouillons. On نحتاجوا aussi la sauce de choza et la sauce huître. Là, on va rajouter un peu d'huile, n'importe, mettez l'huile tournesol, l'huile d'olive, n'importe. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Après, on va faire sauter les légumes. دابا درنا الخضره نخلوها تسوطا شويه مع داك الزيت. هنايا غادي نديروا لي باط ديالنا في الماء بوحدو، ما كنديروش الملحه. Là on rajoute les pâtes mais on met pas de sel. De toute façon dans cette recette il n'y a pas de sel parce que la sauce pour faire le bouillon en fait elle est salée, on n'a pas besoin de rajouter du sel. La seule chose, on va rajouter que du sauce et du poivre et du curcuma, c'est tout. De toute façon on va faire sauter les légumes. Là on va rajouter du canamar, le premier, parce que le canamar il a besoin d'être cuit plus que les crevettes et les poissons. هنا زدنا الكنامار لان الكنامار كيحتاج طياب ماشيش بحال الكروفيت والحوت. هنا غادي نزيدو هاد لاصوص à peu près 2 cuillères. Deux grandes cuillères. هنا هاد لاصوص غادي نزيدوها نزيدو جوج معالق كبار. من بعد ديك لي باط اللي درنا وغادي نخلوها 2 مينوت طيب. دابا هزينا شويه الماء من عند لي باط وزدناها لهاديك الخضره باش طيب لينا. On a rajouté un peu d'eau pour faire cuire les légumes et après on va rajouter une petite cuillère de curcuma et une petite cuillère de poivre. هنايا كنزيدو معلقه صغيره تاع الخرقوم وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال الابزار وغادي نخليو كلشي
الخضره ديالنا باش طيب مع الكنامار. من بعد نزيدو لي كروفيت ونزيدو الحوت، من بعد نزيدو لي بات. هي زوينه هاد لي بات لان فيها لي ليغوم والدراري كيبغيوها، باش ولادنا يقدروا ياكلوا شويه تاع الخضره، طريقه باش نوكلوا ولادنا شويه الخضره. وفعلا هاد لي بات كتجي زوينه، كتجي هائله. Là, quand les légumes sont un peu cuits, on rajoute les crevettes et les poissons. هاد المرحله كنزيدو لي كروفيت وكنزيدو الحوت. Et là, on va rajouter les pâtes qu'on a fait cuire 2 minutes. Et on va faire cuire les 2 minutes qui restent avec tout le reste pour que les pâtes elles prennent les saveurs de légumes et les saveurs du poisson et les sauces qu'on a mis. Et à fur et à mesure, on rajoute un peu d'eau. Là, on a rajouté à peu près 2 cuillères de soja. Et on va rajouter à peu près une grande cuillère de sauce huître. Là, on va rajouter un peu de l'eau chaud. Et on prend l'eau de les pâtes. Là, on a mis les pâtes. On prend l'eau et on va rajouter pour voir un peu de sauce. Parce que cette pâte, elle se sert avec un peu de sauce. Après 2 minutes de cuisson, là, on va faire le dressage. كنتمنى هاد البلا وهاد لي بات تعجبكم وتجربوها في ديوركم ان شاء الله لوليداتكم وبالصحه والهنا يا ربي امين. وكنتمنى تشجعوني وتدعموني باللايك ديالكم وبالبارطاج ديالكم. وكنشكر صحاب التيك توك اللي دخلوا عندي القناه ديالي، كنشكرهم بزاف بزاف وشكرا لكم. وكنقول لكم ان شاء الله مره اخرى في وصفة جديدة. يلا بسلامة.